काम किया गया है कि एक ऑडियो को एडिट करके बात कुछ और हो रही है, कहीं पे मैं मीटिंग में बैठा हूँ, उधर से कहीं से एक क्लिप उठाया है। ये सारी चीज़ें दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। फिर उसके बाद मैं बताऊँगा कि जो साजिश करने वाले हैं मैं उनको आपके सामने रखूँगा कि ये लोग थे। मुबैना ऑडियो पर ओहदे से फारिग होने वाले साबिक मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा अजमल वजीर अपने दिफा में बोल पड़े। कहा, मुख्तलिफ इजलासों और ब्रीफिंग्स को एडिट करके मनगढ़ंत ऑडियो तैयार कराई गई। इल्ज़ाम बेबुनियाद है। अजमल वजीर ने मुबैना ऑडियो को मुनज़्ज़म साजिश करार दे दिया। मुबैना ऑडियो में अजमल वजीर इश्तिहारात में कमीशन से मुताल्लिक़ गुफ्तगू कर रहे हैं। अभी तक जो प्लान हुआ है उस हिसाब से सर अब अगली जो अमाउंट है वो 3.5 करोड़ रुपए का। इस दफा जब मैं इश्तिहार दूंगा ना, टीवीसी बताया नहीं, टीवीसी का मैं आपको बता रहा हूँ, टीवीसी मेरा शर्त ये होगा कि मुझे ये मैन लोग सारे फोन करें। मावन खुसूसी कामरान बंगश को वजारत इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा का इजाफी कलमदान सौंप दिया गया। वज़ीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा ने मुबैना ऑडियो की तहकीकात का हुक्म दे दिया। कहते हैं तहरीक इंसाफ मेरिट और शफ़ाफियत की अलमबरदार जमात है। जल्द तमाम हक़ाइक़ आवाम के सामने रखेंगे। कराची में कल से बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग नहीं होगी। वफाकी वजीर असद उमर का दावा। कहा कि इलेक्ट्रिक को गैस और फर्नेस ऑयल की सप्लाई में इजाफा कर दिया गया। गैर एलानिया लोड शेडिंग में गलती किसकी थी? नेपरा रिपोर्ट 3 से 4 रोज में आ जाएगी। ओवर बिलिंग साबित हुई तो पैसे वापस होंगे। ये भी कहा कि इलेक्ट्रिक की निष्कारी हुई है, कराची की नहीं। जरूरत पड़ी तो हुकूमत KE को टेक ओवर करेगी। के इलेक्ट्रिक के अजाब और इजाफी बिलिंग से निजात दिलाने के लिए जमात इस्लामी सड़कों पर। कराची के शारा फैसल पर धरना जारी। बिजली की फी यूनिट कीमत में 2.5 रुपए से जायद इजाफा वापस लेने का मुतालबा। हाफिज नईमुर रहमान की हुकूमत पर भी तनकीद। PTI पर इबराज ग्रुप से पैसे लेने का इल्जाम भी धर दिया। कहा, ईमानदार वजीर आजम का ये हाल है तो बेईमानों का क्या होगा? इस्लामाबाद और लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश। गर्मी की छुट्टी हो गई। मानसून बारिशों से मौसम खुशगवार। महकमे मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों में मजीद बारिश की पेशगोई कर दी। कराची का भी मौसम बदल गया। समंदरी हवाएं चलने से गर्मी कम हो गई। वजीर बराए मजहबी उमूर नूरुल हक कादरी के लिए नई मुश्किल। नैब रावलपिंडी ने नूरुल हक कादरी के खिलाफ तहकीकात का दायरा वसी कर दिया। नैब का हज इश्तिहारी मुहिम में मुबैना बेज़ाब्तगियों की छानबीन का फैसला। शिकायत की मुकम्मल तस्दीक के बाद बाकायदा इंक्वायरी शुरू होगी। हलीम आदिल शेख भी रिडार पर। नैब ने इंक्वायरी से मुतालिक डिप्टी कमिश्नर मलीर को खत लिख दिया। सरकारी जमीन की गैर कानूनी फरोख्त से मुतालिक रिकॉर्ड तलब। अपोजिशन के इकट्ठे होने का मकसद महज प्रेशर डालना है। याद रखें, पाकिस्तान और करप्शन एक साथ नहीं चल सकते। वजीर इत्तलात शिबली फराज की घनगरज। बोले, हुकूमत पाकिस्तान और अपोजिशन करप्शन की नुमाइंदगी कर रही है। मौलाना फजलुर रहमान APC की बड़ी कोशिश कर रहे हैं। अपोजिशन को मुल्क की नहीं मालो दौलत की फिक्र है। धांधली के जरिए मुल्क में जाली हुकूमत मुसल्लत हुई। आज पाकिस्तान की मईशत बैठ चुकी है, जिसके जिम्मेदार वो लोग हैं जो PTI को लेकर आए। मौलाना फजलुर रहमान का रद्द अमल। बोले, चौधरी शुजात ने कहा था कि मार्च तक तब्दीली आएगी। चौधरी शुजात बताएं वो बात कहां छुप गई। हबीब जान के इंटरव्यू में संगीन इंकशाफात। वफाकी वजीर अली जैदी ने पीपल्स पार्टी पर इल्जामात की बारिश कर दी। कहा, हबीब जान के इंटरव्यू ने आसिफ जरदारी और कादिर पटेल को बेनकाब कर दिया। बयान से पता चलता है जुर्म और सियासत साथ साथ चले। बिलावल हाउस के लिए 40 बंगलों पर कब्जा किया गया। बंगला मालकान सामने आए और आवाम को हकीकत बताएं।
پاکستان میں کرونا کے وار جاری، مزید 65 افراد جاں بحق، اموات 5123 تک پہنچ گئی۔ 24 گھنٹے میں 2752 کیسز رپورٹ۔ ملک بھر میں متاثرین کی مجموعی تعداد 2,46,351 ہو گئی۔ سندھ کے دیہی علاقوں میں کیسز میں اضافہ، بلوچستان میں 1% سے بھی کم آبادی کے ٹیسٹ ہو سکے۔ خیبر پختونخوا حکومت کا پی ٹی ایم رہنماؤں کے خلاف شمالی وزیرستان خڑکمر کے چیک پوسٹ حملے کے حوالے سے دائر کیس واپس لینے کا فیصلہ۔ صوبائی حکومت نے عدالت میں درخواست جمع کرا دی۔ خڑکمر واقعے میں سیکیورٹی اہلکار سمیت 13 افراد جاں بحق ہوئے تھے۔ محسن داوڑ اور علی وزیر عوام کو اکسانے کے الزام میں کئی ماہ جیل بھی گزار چکے ہیں۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی ریاستی دہشت گردی جاری، قابض فوج کشمیریوں کی نسل کشی پر اتر آئی۔ ضلع کپواڑہ میں مزید 2 نوجوان شہید۔ حریت قیادت نے آج وادی میں مکمل شٹر ڈاؤن کی کال دے دی۔ 13 جولائی کو مقبوضہ کشمیر میں یوم شہداء منانے کا اعلان۔ سرب فوج کے ہاتھوں بوسنیائی مسلمانوں کے قتل عام کو 25 سال مکمل۔ 11 جولائی 1995 کو ایک ہی دن میں 8000 سے زائد افراد کو قتل کیا گیا۔ بیوائیں آج بھی ماتم کدا۔ 25 برس مکمل ہونے پر بوسنیا میں تقریب۔ حالیہ دنوں میں ملنے والی 9 افراد کی باقیات بھی سپرد خاک کر دی گئیں۔ کئی افراد کی باقیات آج تک نہ مل سکی۔ وزیر اعظم عمران خان کا اظہار افسوس، کہا مقبوضہ کشمیر میں بھی سربینکا کی طرز پر نسل کشی کا خطرہ ہے۔ عالمی برادری یقینی بنائے کہ اب اس قسم کے واقعات رونما نہیں ہوں گے۔ ترکی کی عدالت نے 134 سال پرانا فیصلہ کالعدم قرار دے دیا۔ 85 سال بعد تاریخی میوزیم آیا صوفیہ کو مسجد کے طور پر کھولنے کا حکم۔ 24 جولائی کو نماز ادا کی جائے گی۔ یوں اب 1500 سال پرانی تاریخی عمارت میں اذانیں گونجیں گی۔ ترک صدر رجب طیب اردوان کہتے ہیں آیا صوفیہ کے دروازے ملکی اور غیر ملکی مسلم اور غیر مسلم کے لیے کھلے رہیں گے۔ آیا صوفیہ کا مسجد کے طور پر کھلنا مسجد اقصی کی آزادی کی طرف قدم ہے ہی نہیں۔ جس کے اوپر بھی ایلیگیشن لگے اس کا سامنا کرنا ہوگا۔ یہ جو کام کیا گیا ہے کہ ایک آڈیو کو ایڈٹ کر کے بات کچھ اور ہو رہی ہے، کہیں پہ میں میٹنگ میں بیٹھا ہوں، ادھر سے کہیں سے ایک کلپ اٹھایا ہے، کہیں اور جگہ میں بیٹھا ہوں، میرے ساتھ ڈسکشن ہو رہی ہے اور اس ڈسکشن میں وہ ساری چیزوں پہ کٹ کر کے لگا کے اس میں تینوں دفعہ جو اسٹیئرنگ کمیٹی کا چیئرمین ہے وہ منسٹر ہیلتھ ہے۔ جس چیز کے میرے پاس اختیار ہی نہیں ہے اس چیز کے اوپر میں دیکھ رہا ہوں میرے اوپر میڈیا پہ بھی باتیں ہو رہی ہے۔ یہ ساری چیزیں دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا، پھر اس کے بعد میں بتاؤں گا کہ جو سازش کرنے والے ہیں میں ان کو آپ کے سامنے رکھوں گا کہ یہ لوگ تھے اور انہوں نے اس لیے کیا ہے کہ یہ میرا ویسے مقابلہ نہیں کر سکتے۔ مبینہ آڈیو کے معاملے پر مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا اجمل وزیر کو عہدے سے ہٹا دیا گیا۔ معاون خصوصی کامران بنگش کو اطلاعات کا اضافی چارج دے دیا گیا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے آڈیو کی انکوائری کا حکم دے دیا۔ مبینہ آڈیو میں اجمل وزیر اشتہارات میں کمیشن کی بات کرتے سنائی دے رہے ہیں۔ ٹوٹل پہ 42 لاکھ اگر یہ ایز اٹ از آپ اس کا گو ایڈ دے تو ہم اس کا جو ہے وہ ترتیب بناتے ہیں۔ مبینہ آڈیو کا معاملہ مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا اجمل وزیر کی برطرفی کا سبب بن گیا۔ مبینہ آڈیو میں اجمل وزیر اشتہارات میں کمیشن سے متعلق گفتگو کر رہے ہیں۔ اشتہاری کمپنی کا نمائندہ کہتا ہے 2,40,00,000 روپے کا بجٹ بن جائے گا، اس میں 2% انکم ٹیکس اور 15% GST دینا ہوگا، جس میں ٹوٹل کمیشن 42 لاکھ بنتا ہے، جس پر اجمل وزیر کو مبینہ طور پر کہتے سنا گیا کہ تم اپنی مکمل تیاری کر کے کل آ جاؤ۔ آڈیو سامنے آتے ہی اجمل وزیر کو عہدے سے ہٹا دیا گیا، جبکہ کامران خان بنگش کو محکمہ اطلاعات کا اضافی چارج دیا گیا ہے۔ کامران بنگش پہلے ہی معاون خصوصی بلدیات ہیں۔ اعلامیہ کے مطابق وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے آڈیو سے متعلق انکوائری کا حکم دے دیا ہے۔ ذرائع کے مطابق آڈیو کا فورنزک جائزہ لیا جائے گا۔ وفاقی وزیر اطلاع شبلی فراز کہتے ہیں کہ عمران خان نے اجمل وزیر کو ہٹا دیا۔ ہم ایسے معاشرے میں رہتے ہیں جس میں یہ ساری بیماریاں موجود ہیں۔ وزیر اعظم ایک بندے پر نظر رکھے ہوئے ہیں، کسی کو بھی چھوٹ نہیں ملے گی۔ حکومتی وزراء پر کڑی نظر رکھی جائے گی، جس کے خلاف کوئی ثبوت ہوا
सख्त एक्शन होगा। हमारे उधर उसके स्पोक्स पर्सन थे, उनको हटा दिया गया है। हम तो एक ऐसे माशरे में रह रहे हैं जिसमें कि ये सारी बीमारियां हैं। प्राइम मिनिस्टर की जो कमिटमेंट है कि वो आपको पता नहीं है कि उन्होंने किस तरह एक एक उस पे बंदे पे नजर रखी होती है, और जो ही मौका मिलता है जरा भी वो उस लाइन से जो कि हमारी पार्टी की पॉलिसी है, जिसके लिए इमरान खान ने जद्दोजहद की, अगर उसको कोई इनफरादी तौर पे कोई अगर उसको कंप्रोमाइज कर रहा है तो उसके लिए कोई जगह नहीं है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में, ना इमरान खान की हुकूमत में। ये होंगे ऐसे लोग कुछ जो कि अगर हमारे, लेकिन हुकूमत की तरफ से, प्राइम मिनिस्टर की तरफ से कोई भी जरा भर भी उसको वो नहीं मिलेगी, छूट नहीं मिलेगी। और अभी आपको बताएं कि इलेक्ट्रिक के खिलाफ जमात इस्लामी का कराची में भरपूर एहतजाज। हाफिज नईमुर रहमान का लोड शेडिंग और ओवर बिलिंग का मसला ख़त्म कराने का मुतालबा। कहते हैं बिल में 2.5 रुपये फ़ी यूनिट हालिया इजाफा फौरी वापस लिया जाए। तहरीक इंसाफ पर के इलेक्ट्रिक के शरीक मालिक आरिफ नकवी से फंडिंग लेने का इल्ज़ाम भी धर दिया। कहा ईमानदार वज़ीर आज़म का ये हाल है तो बेईमानों का क्या होगा। असल में ये मीटिंग इसलिए बुलाई गई थी कि चूंकि इनका सिस्टम तो काम कर ही नहीं सकता, तो इनको मजीद गैस फराम की जाए, मजीद ऑयल फराम किया जाए और नेशनल ग्रिड से मजीद बिजली दी जाए। के इलेक्ट्रिक का पेट भरते रहो, हमारा खून निचोड़ते रहो, उनका पेट भरते रहो, हमारा खून निचोड़ते रहो। कराची के शहरियों को लोड शेडिंग और ओवर बिलिंग से निजात दिलाने का मिशन। के इलेक्ट्रिक के खिलाफ जमात इस्लामी का भरपूर एहतजाज। कराची के शारा फैसल पर धरने में शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। धरना होगा, कैसे होगा? धरना होगा, धरना होगा, धरना होगा, धरना होगा। हाफिज नईमुर रहमान ने कहा पिछले साल 50 लोग करंट से मरे, लेकिन इमरान खान ने एक ट्वीट नहीं किया। पीटीआई के लोग अबराज ग्रुप से पैसे लेते रहे। ईमानदार वजीर आजम का ये हाल है तो बेईमानों का क्या होगा। आपने फंडिंग की ली है अबराज ग्रुप से, आप प्रॉब्लम में हैं, हम आपकी क्या मदद करें बताएं। वो इंटरनेशनल चोर आरिफ नकवी के इतने बड़े चोर को सपोर्ट किसकी हासिल है? वो इमरान खान ईमानदार वजीर आजम की इकोनॉमिक काउंसिल के मेंबर के तौर पर अपने ही बारे में फैसला करता रहा है। अब आप मुझे बताइए, ईमानदार का ये हाल है तो बेईमान का क्या हाल होगा। जमात इस्लामी कराची के अमीर ने कहा अगर कराची में गैर एलानिया लोड शेडिंग खत्म कर दी गई है तो के इलेक्ट्रिक ने ऐलान क्यों नहीं किया। जमात इस्लामी ने के इलेक्ट्रिक के खिलाफ कराची में दिया जलाने वाला धरना ख़त्म कर दिया। हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं कि 3-4 रोज़ में मसला हल नहीं हुआ तो मुख्तलिफ अजला में धरना देंगे।